আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सीबीएसई ने परीक्षा शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के छात्रों के लिए 6 श्रेणियों में शुल्क बढ़ा दिया गया है। सीबीएसई ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई शुल्क व्यवस्था शुक्रवार से लागू की जाएगी। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के शुल्कों में 6 श्रेणियों में बढ़ोतरी की गई है। यह जानकारी बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर धनंजय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इससे पहले माध्यमिक स्तर पर 5 विषयों के लिए परीक्षा शुल्क 130 रुपए और व्यावसायिक शुल्क 75 रुपए थे, यानी कुल 205 रुपए। नए नियमों के अनुसार परीक्षा शुल्क में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि व्यावसायिक शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल शुल्क 375 रुपए हो गए हैं। इससे पहले उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पर परीक्षा शुल्क 160 रुपए और प्रायोगिक शुल्क 75 रुपए थी, यानी कुल 235 रुपए। अब उच्चतर माध्यमिक परीक्षा शुल्क बढ़कर 400 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक प्रायोगिक विषय शुल्क 75 रुपए होंगे। আমাদের পুরো নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে আমাদের ত্রিপুরা বোর্ডের ফি স্ট্রাকচারটা সবচেয়ে কম। তারপরে যেটা করলাম সেটা হলো ধরুন প্র্যাকটিক্যাল ফি, যেটা প্র্যাকটিক্যাল এখানে 6 নম্বরে লেখা আছে। প্র্যাকটিক্যালের যেটা রিভিশন করা হলো সেটা আগে যত বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিক তার ফি দিত 75 টাকা। এইবার আমাদের এক্সপার্ট কমিটি বা গভর্নিং বডি বললেন না, প্রত্যেকটা সাবজেক্টে 75 টাকা করে দিতে হবে। যেমন ফিজিক্সে, কেমিস্ট্রিতে, বায়োলজি 3টি বিষয় যদি পরীক্ষা দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল, তাহলে 75 ইন্টু 3 হবে। কেউ 2 বিষয়ে পরীক্ষা দিলে 75 ইন্টু 2 হবে। কেউ 1 হবে। 12 এ 4টি সাবজেক্টে ভোকেশনাল হবে, প্লাস ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, স্ট্যাটিস্টিক্স, কম্পিউটার, মিউজিক, সাইকোলজি, জিওগ্রাফি, এই সাবজেক্টগুলো প্র্যাকটিক্যাল। তো এগুলোর প্রিপারেশন অলরেডি আমরা প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি। নভেম্বরের ফার্স্ট উইক থেকে 4-5 তারিখের মধ্যে আমরা ম্যাটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করব প্র্যাকটিক্যাল। আর ফাইনাল পরীক্ষা তো আমরা ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে জানুয়ারি 6 তারিখ থেকে। আগামী বছর জানুয়ারি 6 তারিখ থেকে ফাইনাল পরীক্ষা 26 তারিখ ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে, অনলাইনে টাকা কালেকশন হবে। আর পরীক্ষা তো আমরা শুনেছি, আমরা চেষ্টা করবো 6 জানুয়ারি থেকে শুরু। হ্যাঁ, আর ফাইনাল পরীক্ষা ওই এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি শুরু করা হচ্ছে। এক মাস পর এক মাস কেন সেটা বোর্ড থেকে পরিষ্কার সবাইকে জানানো। इन 6 क्षेत्रों में शुल्क की राशि बढ़ा दी गई है। आवेदन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, केंद्र शुल्क, समीक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क। ये नया शुल्क ढांचा शुक्रवार से प्रभावी हो गया है। इसी बीच त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2026 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएंगी। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।